бо арзи салом ва дуруди бепоён хизмати ҳамаи дӯстон ва ҳамроҳони азиз. Бо яке дигар аз омӯзишҳои моторҳои такфаза дар хизмати шумо ҳастем. Имрӯз мо қасд дорем дар бахши ҳамон моторҳое ки буд моторҳои такфаза, навъи мотори такфаза бо конденсатори роҳандозӣ ва бо конденсатори доима ба якдигар баррасӣ кунем. мо қаблан дар се навъи дигар аз моторҳои такфаза бо фази шикаста, бо конденсатори роҳандозӣ ва бо конденсатори доима гуфта гузаштем. Инҷо мо як нав моторро мегӯем ки он ҳам конденсатори роҳандозӣ ва ҳам конденсатори доим дорад. Ба сурати пешфарз як маълумоти кӯтоҳ оиди мотори такфаза бо конденсатори роҳандозӣ ин буд ки бо конденсатори роҳандозӣ гаштовари роҳандозӣ хуб дошт, яъне замони роҳандозӣ хеле ҳам гаштовари хуб дошт. Аммо бо конденсатори доим замони кор дар вақти кориш гаштовари хуб дошт. яъне агар мо ҳарду ин моторро бо якдигар ҳамҷоя кунем, яъне ҳарду ин хусусиятро бо якҷоя кунем, ҳам гаштовари роҳандози хуб ва ҳам гаштовари роҳандози кори, ҳам гаштовари кори хуба агар ба якдигар якҷоя кунем, яъне ҳарду конденсаторро ба якдигар якҷоя кунем, як мотори ба вуҷуд меояд ки хеле ҳам гаштовари роҳандозии хуб ва гаштовари кори хуб дорад ва ҳам хусусиятҳои моторе ки бо конденсатори роҳандозӣ дошт ва ҳам моторе ки бо конденсатори доим буд, ҳар ҳамон хусусиятҳоро дар ин мотор мо мебинем. хуб шаклан ҳам ин мотор агар мо дар суратам бинем, болои сараш бинед ду конденсатор дорад, бархилофи моторҳое ки онҳо як конденсатора буданд ва инҷо ҳам нақшашам ҳаст. хуб мерем дар бахши моторҳои такфаза бо ду конденсатора, яъне ҳам конденсатори роҳандозӣ ва ҳам кори. дар моторҳои ду конденсатора моторҳо ҳам конденсатори роҳандозӣ ва ҳам кори доранд. замони роҳандозӣ ҳарду конденсаторро бо ҳам мувозӣ, конденсаторро инҷо бигирем, яъне ҳарду конденсаторро бо ҳам мувозӣ ва ҳарду пай дар пай бо симпичи роҳандозӣ, нақшашам мебинем, барои ҳосил кардани ғунҷоиши калон ва гаштовари роҳандозӣ истифода мешавад. баъд аз расидани мотор ба сурати номӣ ё ки ҳамон 75% аз сурати номӣ, бо ёрии калиди роҳандозӣ, конденсатори роҳандозӣ аз мадор қатъ мешавад. ҳамон калиде ки мо доштем барои калиди гурез аз марказ мегуфтем. маъмулан конденсатори роҳандозӣ аз навъи электролитӣ ва конденсатори кори аз навъи равғанӣ ҳастанд. яъне мо унҷо гуфтагӣ будем ки конденсатори кори навъи равғанӣ мешавад ва конденсатори роҳандозӣ ҳам намуди электролитӣ мешавад. хуб нақшае ки дар инҷо ҳаст, бинем ки мо ҳарду мотора дар инҷо, ҳарду конденсаторро дар ин моторҳо дорем, ин конденсатор ва ин конденсатор ва нақшашам инҷо бинед. агар ин намуда гирем, мо буд мотори роҳандозӣ бо конденсатори доим кор буд. агар ин хел агар бинем, ин буд бо конденсатори роҳандозӣ. ҳарду ино якҷоя мешавад, ҳамон мотори ду конденсатора. хоб замони роҳандозӣ ҳам инҷо симпечи симпечи роҳандозӣ буд. бинед ба симпечи роҳандозӣ мо ҳам конденсатори кори доимӣ ва ҳам конденсатори роҳандозӣ пай дар пай аст. фақат конденсатори роҳандозӣ замоне ки суръат бо 75% аз суръати номӣ мерасад, қатъ мешавад ва ин конденсатори мо аз мадор қатъ мешавад. аммо конденсатори доимкор доиман бо симпечи ҳамин кӯмакӣ роҳандозӣ дар мадор ҳастанд. хоб ҳам кори мотор ва ҳам гаштовари беҳтар беҳбуд ёфтааст дар ин навъи моторҳо. яъне ин моторҳо ҳам кори хуб доранд ва ҳам гаштовари хуб доранд. яъне кор ба маъние ки бигӯем садои пасти кори доранд ва ҷои истифодабарӣ бештар доранд мисол, ва мотори ду конденсатора бо ҷараёни камтари кори нисбат коромади бештар дорад, яъне ҷараёнаш камтар аст. бузургтарин камбуде ки он дорад, нархи бештар, ҳатман ки нархаш бештар мешавад, чунки ҳам мотори конденсатори роҳандозӣ ва ҳам конденсатори бигӯем доимкор дар ин мотор ҳастанд ва калиди роҳандозӣ лозим аст. яъне мо ин калиди роҳандозиро дорем, гуфтем ки ин нигаҳубинаш якамам ҳаст, мушкилӣ дорад. яъне нақшае ки дар инҷо мо дорем, бинед як нақшаи хуби, як нақшаи беҳбуд ёфта нисбат ба ҳама навъҳои мотори такфазае ки мо гуфтагӣ будем дар инҷо мо дорем.
یعنی هم گشتواری راه اندازی خوب و هم گشتواری کاری خوب داریم. یعنی در زمان 70 تا 80 درصد از صورت اینو میبینید که این موتوری ما خیلی خوب عمل میکند. و با یک چیز دیگر اینجا مهم است که قابلیت 25 درصد از اضافه بار در این موتور موجود است. یعنی ما بار این گونه موتور را 25% هم زیادتر کرده میتونیم. خب خیلی هم موتوری پرقوتتر است و بی‌صداتر است. ما اگر موتوری کاندنساتوری دویم بینیم، ما گشتواری راه اندازی کم داریم اما گشتواری کاری خوب داریم. اگر موتوری با کاندنساتوری راه اندازی را بینیم در اینجا، ما گشتواری راه اندازی خوب داریم و گشتواری کاری پس داریم. یعنی زمانی که ما هر دو این موتور اگر خصوصیتش یک جای کنیم، نتیجهش هم به همین موتوری که هم کاندنساتوری راه اندازی و هم کاندنساتوری کاری دارد به همین میرسیم. یعنی فرض کردیم جایهایی هستند که ما در موتورهای تکفضایی با کاندنساتور راه اندازی گفتگی بودیم. ما فرض کردیم در همون فین، همون خنک و همون ونتیلاتور رو میتونیم استفاده کنیم، در نسوس ها استفاده میکنیم. اما جایهایی هستند که اونجا در موتور همون باری بیشتر اضافه می شود. فرض کردیم بعضی از بالو بردارهای خورده که برای برداشتن بار هستند، اون گونه موتورها، اون گونه همون مکانیزم برای بالو برداری از نوع موتورهای هم فاز شکسته، هم کاندنساتور راه اندازی و هم دویم اونقدر بهتر نیست برای این گونه موتور، این گونه جایهای استفاده برید. نوعی هم کاندنساتوری راه انداز و هم کاندنساتوری کاری بهترین همین گزینه است برای استفاده بردن این گونه موتورها در این موقع هست. یعنی از همه موتور تکفضای پرقوتتر و از همه موتور تکفضای وسیع استفاده برنده، یعنی بسیار جایها ما اینا میتونیم، این خیلی هم موتور است که در بسیار جاها استفاده میکنیم، این گونه موتور است و توانایی کمتر میتونیم با توانایی کمتر بیشتر نسبت از اون نوعهای گذشته موتور داشتیم و از این موتور داشته باشیم. و البته یک کمبودی که ما اینجا داریم، این قیمتی همین ارزش این گونه موتور است که و هم نگاه بینش هم است که خیلی هم بیشتر از نسبت همه گونه موتورهای تکفضا. و این بود آخرون همون موتورهای تکفضایی که در بحثی موتور تکفضای کاندنساتوری بود. یعنی کاندنساتوری اول ما راه انداز گفتیم و کاندنساتوری دوم گفتیم و این هم یک جای همون کاندنساتوری هم راه انداز و هم دوم. یعنی زمانی شما دیدید که یک موتور دارید که دو تا کاندنساتور در بالای همین موتور است یا که در یگان جای موتور دو کاندنساتور است، حتما باید به نظر بگیریم که این کاندنساتور رو حتما این نوع موتور هم کاندنساتوری راه اندازی دارد و هم کاندنساتوری دوم کار. و نوعی کاندنساتور رو هم گفتیم حتما باید به نظر گیرید کاندنساتور دومش نوعی روغنی است و نسبتاً همون غنجویش، همون میکروفردش از این خردتر است. یعنی این زیادتر است و این هم خردتر است. یعنی کاندنساتور روغنی که برای دوم کار است خردتر است و کاندنساتور الکترولیتی که برای راه اندازی است غنجویشش بیشتر است و هیچ وقت نباید زیاد در مدار همین راه اندازی در همین مدار کاری باشد. یعنی اگر این کلید کار نکند حتما این کار ناشایع می شود و این خصوصیت همین موتوری تکفضا را باید حتما به نظر گیریم. یعنی اینجا ما همون 4 نوع از موتورهای تکفضا را به دیگر کاملا گذاشتیم.